بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن انتهج نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. قلنا سنبدأ إن شاء الله في الكلام عن قصص الأنبياء. هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لهداية عباده. Donc, on a dit qu'on va parler, Inch'Allah, des histoires des prophètes et des messagers. Les messagers et les prophètes qui ont été choisis par Allah pour guider l'humanité vers le droit chemin. لأن في الحقيقة النبي وش هو النبي؟ النبي هو بشر كسائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وإنما الرسول الله عز وجل بعثه لهداية البشر ليقود البشر إلى شاطئ النجاة. هناك طريق مستقيم، هناك طريق مستقيم، وعلى جانب هذا الطريق هناك طرق أخرى، وكل طريق عليها شيطان يدعو الناس. كاين طريق واضحة سطرها الله عز وجل، ولكن هناك طرق أخرى على يمين وعلى شمال هذا الطريق المستقيم، وكل طريق عليها الشيطان يدعو الناس. فالنبي أو الرسول يجي في الطريق المستقيمة ويدعو الناس إلى الخير باش ما يتبعوش تلك المناهج الشيطانية. Donc, on a dit c'est quoi le prophète ou bien le messager? Allah subhanahu wa ta'ala, il a tracé un chemin dans ce bas monde qui mène directement au paradis. Et bien sûr, il y a des cheminements, des petits chemins à droite et à gauche de ce chemin droit. Et sur chaque cheminement, à la tête de chaque cheminement, il y a un diable qui appelle les gens pour les égarer. Et le prophète ou bien le messager, il vient au bout de ce chemin droit pour montrer le vrai chemin qui a été tracé par Allah, le chemin qui mène à la bénédiction d'Allah, le chemin qui mène au paradis. C'est ça le rôle du prophète ou bien du messager. Aucun prophète n'a ramené un livre de sa tête, mais une révélation. Et c'est pour ça que les savants de Usul al-Fiqh, ils disent que le seul juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ni le cerveau, ni le prophète n'est un juge, mais il est là pour transmettre. Ya ayyuha ar-rasulu بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. وأول نبي نبدأ به وهو آدم عليه السلام. إذن سنبدأ بقصة أبو البشر. On va commencer par l'histoire de Adam, notre père. وهذه القصة فيها في الحقيقة منافع جليلة. هذه القصة تجيب على أهم الأسئلة في هذه الوجود. L'histoire de Adam alayhi salam, elle répond aux questions les plus importantes. لأن هناك 3 أسئلة تسمى الأسئلة الأساسية. Il y a 3 questions qu'on appelle les questions essentielles. هذه الأسئلة وهي من أين ولماذا وإلى أين. Ces 3 questions c'est d'où et pourquoi et vers où. يعني من أين جئنا؟ أنا راني في هذه الأرض، مين جيت؟ شكون دارني فوق هذه الأرض؟ وإذا كان هناك قوة دارتني فوق هذه الأرض، علاش داروني في هذه الأرض اللي مهمة؟ إذن علاش راني هنا؟ لماذا أنا هنا؟ ثم نحن نرى أناس يموتون، وين راهم يمشيو؟ إذن من أين جئت؟
ولماذا أنا هنا وإلى أين سأذهب. وهذه الأسئلة كل الحضارات اللي مرت منذ آدم إلى هذا الوقت كل الحضارات حاولوا يجيبوا عن هذه الأسئلة، ولكن كل حضارة أجابت حسب ما لديها من معلومات. Donc, les trois questions essentielles et les plus importantes, ce sont d'où et pourquoi et vers où. D'où je viens? C'est qui m'a mis sur cette terre? Et s'il y a une puissance qui m'a mis sur cette terre, pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi j'ai été mis sur terre? Et en plus, quand je meurs, où je vais partir? فهذه الأسئلة كثير من الناس حاولوا يجاوبوا عليها بالعقول نتاعهم، تفضلوا. هناك إنسان قال لك احنا جايين من القرد. كاين الناس اللي قال لك جدنا قوري. ولكن احنا والحمد لله عندنا كتاب يقول لنا لا، هذا خطأ، جدكم ماشي قرد، وإنما أبوكم كان عالما، كان عالما ولم يكن حيوانا. إذا كان جدهم قرد داك الشيء شغلهم، لكن احنا الحمد لله الأب نتاعنا كان عالما كما سنرى، بل كان مكرما، كرمه الله عز وجل حتى على الملائكة، فحاشاه أن يكون قردا أو حيوانا. Donc, toutes les civilisations, ils ont essayé de répondre à ces questions. Mais ils ont essayé avec le savoir qu'ils ont. Donc, ils ont essayé d'utiliser leur esprit et leur cerveau et leur intelligence. Et se sont égarés. Parce que les choses de la foi, on ne peut répondre uniquement qu'avec la révélation d'Allah. Ce sont des choses auxquelles on n'a pas assisté. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Le delà, on ne peut pas les connaître, sauf qu'avec la révélation. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. On ne sanctionne aucune nation jusqu'à ce qu'on envoie un messager. Pourquoi? Parce que ça dépasse le cerveau humain, ça dépasse l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit que notre père c'est un singe ou bien un gorille. Mais alhamdulillah, la révélation est le livre par lequel Allah a clôturé toutes les révélations. Et d'ailleurs dans tous les livres, que ce soit l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament, que ce soit la Bible ou bien l'Évangile, toutes les révélations, ils sont unanimes, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que notre père n'est pas un animal. Mais c'est un prophète, c'est un humain que Allah lui a donné un grand savoir. والقصة في الحقيقة قصة البشرية تبدأ عندما جمع الله عز وجل الملائكة. وهل جمع ملائكة السماء أو ملائكة الأرض أو كلهم معا؟ الله أعلم. ولكن رب العالمين يخبرنا أنه جمع الملائكة، ودار حوار بين الملائكة ورب العزة. يعني الله عز وجل جمع الملائكة باش يعطيهم واحد الخبر عظيم. واش الملائكة نتاع الأرض ولا نتاع السماء ولا كلهم، هذه حاجة أخرى ربي يعلمها. الله عز وجل خبر الملائكة، قال لهم أنه سيجعل خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا هو الخبر اللي من أجله الله عز وجل أجمع الملائكة. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le début de l'humanité, l'histoire de l'humanité, elle a commencé quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni les anges. Est-ce que les anges du ciel, de la terre ou bien tous,
Ça, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Mais Allah, il a réuni des anges pour les informer d'une grande information, une information capitale. Et les cette information, Allah il leur a dit qu'il va désigner un vicaire sur terre, une créature, un humain qui va remplacer Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. وكي يقولوا خليفة يعني يخلف الله عز وجل في الأرض يعني يقيم العدل في الأرض. Donc un vicaire qui va instaurer la justice d'Allah, il va remplacer Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. في الملائكة تعجبت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هناك من قال الملائكة تعجبت لأن الله عز وجل كان خلق قبل آدم مخلوقات وأفسدوا في الأرض، والملائكة كانوا يعلمون أن هذا المخلوق الجديد سيفسد كما أفسد الذين سبقوا. وهناك من قالوا لا، الملائكة كانت تعلم أن الله عز وجل والله عز وجل خبرهم أنه سيخلق هذا المخلوق من الطين، والإنسان اللي يخلق من هذا التراب يعني الطين سيجلبه إليه، يعني غادي ينحط النفس نتاعه ستأمره بالسوء مادام مخلوق من هذه الطينة. والملائكة كانوا يعلمون طبيعة الطين. Donc les anges ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas protesté, ils ont voulu comprendre. هذا ليس سؤال اعتراضي وإنما أرادوا أن يفهمون الحكمة فقط. Donc les anges ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment il peut désigner un vicaire sur terre, quelqu'un qui va semer la zizanie, qui va faire couler le sang et qui est bien sûr qui va faire du mal sur terre. Non pas pour contredire Allah, mais ils ont voulu comprendre. Tout simplement, les savants ils ont dit que Allah il avait créé avant Adam une autre créature et qui ont semé la corruption et le trouble sur terre. D'autres ils ont dit non. Allah il avait informé les anges qu'il va créer un humain de la terre, de poussière, d'argile. Et ils ont compris que cette créature qui sera créée de cette matière, elle sera attirée vers la terre et donc ils vont faire des choses qui ne sont pas permises par Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الرب سبحانه عز وجل أخبر الملائكة أنه يعلم أشياء أخفاها عليه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah il les a informés qu'il sait des choses qu'ils ne savent pas. والعلم علم الغيب اللي يعرفه فقط الله عز وجل. Personne ne peut connaître l'avenir, puisque même les anges qui étaient avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il va se passer dans l'avenir. الغيب من اختصاص رب العالمين. ما كانش واحد اللي يقول لك انا نخبرك بالغيب كما هاد العرافات ولا هاد الكزانات ولا هاد السحر، هذا كله كذب وماشي انا اللي نقولها، الرب سبحانه عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الغيب لا يعلمه إلا الله. Donc l'avenir il n'y a que Allah qui peut le connaître. فبعد ذلك الله عز وجل بعث جبريل وقال له يجيب له من تراب الأرض. Allah il a envoyé Jibril pour lui ramener un petit peu de terre.
جبريل. وهناك قصة من يقول أن جبريل نزل إلى الأرض وتعودت الأرض بالله عز وجل وقالت له إني أعوذ بالله أن تنقص مني شيء، فعاد جبريل ثم بعث الله عز وجل إسرافيل فاستعاذت بالله عز وجل أن ينقص منها شيء، ثم عاد إسرافيل ثم بعث ملك الموت، وملك الموت استعاذت وقال لها أمر الله عز وجل أولى أن يطبق، وأخذ من الأرض من عدة أمكنة، خدم التراب الأحمر والتراب الأصفر والتراب الأبيض والتراب الأسود، ولهذا اختلفت ألوان الناس، هناك الأبيض والأحمر والأسود إلى آخره. فجاء بذلك التراب، ثم الله عز وجل مزجه بالماء، ثم تركه مدة، ثم بعد ذلك حتى تغير لونه، ثم من ذلك التراب خلق الله عز وجل آدم. Donc, Allah il a envoyé Jibril pour lui ramener un petit peu de terre. Et il y en a qui disent que Allah, quand il a envoyé Jibril, et quand il a voulu prendre de la terre, elle s'est remise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas à prendre de moi quoi que ce soit. Il est revenu chez Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, elle s'est protégée par toi et je n'ai pas pu prendre. Il a envoyé Israfil, c'est la même chose, il a envoyé l'ange de la mort, et l'ange de la mort, malgré qu'elle s'est protégée d'Allah, il lui a dit, je dois exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ramené de la terre, de tous les coins de la terre, il a ramené de la terre noire, de la terre rouge, de la terre blanche, et c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, et tu n'as pas laissé quand elle s'est protégée par moi, il lui a dit, moi je dois exécuter votre ordre. Et donc il lui a dit, c'est toi qui seras désigné pour prendre l'âme des humains. Anta اللي غادي تقبض الأرواح نتاع العباد. الله عز وجل مزج ذلك التراب بالماء وتركه حتى تغير لونه. Allah il a mélangé cette terre avec de l'eau et il l'a laissé jusqu'à ce que sa couleur elle a changé. Allah il dit وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ. حمأ c'est la terre qui a envoisonné, c'est-à-dire qui était devant de l'eau et elle est restée jusqu'à ce que sa couleur elle a changé, c'est-à-dire elle a commencé à virer à la couleur noire. هذا هو الحمأ. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ثم الله عز وجل صور آدم. الله il a façonné Adam. Il a laissé sécher. تركه وتغير طور بعد طور حتى أصبح كالفخار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé cette statue jusqu'à ce qu'elle a devenu comme de la porcelaine. Quand tu tapes dessus, tu entends un son. Et d'ailleurs même Iblis, il venait et il s'approchait de Adam petit à petit, et puis quand il a vu qu'il avait des creux, là il a compris que Adam, il pouvait le dévier facilement à cause de ses creux. Donc Iblis il se préparait même avant que Allah souffle l'âme en Adam alayhi salam. Et d'ailleurs il disait aux anges, vous voyez cette créature, si Allah il vous demande de s'humilier ou bien d'obéir à cette créature, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, nous on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, moi si Allah il m'ordonne d'obéir à cette créature, jamais je n'obéirai.
Et si Allah, il me donne l'autorité et le pouvoir sur cette créature, je vais la faire souffrir. فإذن إبليس كان يحضر نفسه وكان يقول للملائكة إذا كان الله عز وجل فضل عليكم هذا المخلوق ماذا تفعلون؟ قال نطيع. قال لهم أنا إذا الله عز وجل فضل علي هذا المخلوق فلن أطيع، وإذا كان ربي فضلني عليه يعني غادي نشوفه المرار. الله عز وجل لما بغى يبين للملائكة، هناك حتى بعض المفسرين من قالوا إني أعلم ما لا تعلمون، يعني كان يعلم أن إبليس لعنة الله عليه قد تكبر، أنني أعلم نية إبليس. هناك من قال هذا الكلام. Il y en a même qui ont dit que Allah, quand il a dit je sais ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire il savait que Satan il est devenu arrogant et il voulait le faire découvrir aux anges. Ça, il y en a, je ne dis pas que la majorité, mais il y en a qui sont allés à dire ça. فالله عز وجل خلق آدم ثم نفخ فيه من روحه. Après qu'il a créé, qu'il a façonné la statue, il a soufflé en lui de son âme. وبقات الروح تنزل. لما وصلت للعينين شاف النعيم تاع رب العالمين. لما وصلت للأنف عطس. لما وصلت للبطن تاعه اشتهى ما في الجنة، يعني اشتاق وتسرع قبل حتى ما الروح توصل للرجلين تاعه، كانت مازال طين، فأراد أن يتحرك ليأكل من فواكه الجنة. وقيل ولهذا قال الله عز وجل خلق الإنسان عجولا. الإنسان يتقلق، الإنسان هكذا ربي خلقنا مقلقين. يعني في الحقيقة نبغيو نسبقوا السنن تاع الله عز وجل. حتى احنا مثلا انت في الإسلام نبغيو نقيموا دولة إسلامية في 24 ساعة، رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مؤيدا بالوحي 13 سنة في مكة وهو يدعو فقط للا إله إلا الله محمد رسول الله 13 سنة. وإذا كان المؤيد بالوحي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين يبقى 13 سنة وهو يدعو للا إله إلا الله، ثم 10 سنوات يقيم الدولة الإسلامية دولة الحق بالتدريج، يعني خطوة خطوة. فما بالك بنحن، فما بالك بنحن. ولهذا العلماء والدعاة يقول لك المسلم المخلص الذي يدعو إلى الله، الإنسان اللي يدعي الله عز وجل ما يستناش النتيجة. أنت راك تدعي لربي ما تستناش النتيجة. أنت تقول لواحد صلي يصلي ولا ما يصليش ما يهمكش، أنت أدي الواجب نتاعك. الأب نتاعك غلط ما تزكيش معاه ولا ولدك، أنت أدي الواجب نتاعك. قال ولدي صلي ما صلاش، أنت ما غاديش تكون خيم سيدنا نوح 950 سنة هو يقول له يا ولدي صلي يا ولدي توب. كان يدعو الناس، فما بالك بالابن تاعه. الابن تاعه ما تابش وهو في السفينة، يا بني اركب معنا، اركب معنا يا ولدي، يا بني اركب معنا. لكن الابن تاعه ما بغاش، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. دوك نتكلموا عليها في سيدنا نوح. ولده مشى هو أدى الواجب نتاعه. فإذا الإنسان ما يتشرعش. سيدنا آدم بمجرد ما شاف الفواكه بغى ياكل، ثم بعد ذلك لما استقر قائما، لما سعي الروح سارت في كل جسده، قيل له سلم على الملائكة، فسلم على الملائكة. دونك Allah subhanahu wa ta'ala, il a façonné Adam, puis il a soufflé en lui de son âme. Et l'âme a commencé à pénétrer et à gagner tout le corps. Quand elle a atteint les yeux, il a vu
les fruits du paradis. Et puis, quand elle a atteint son nez, il a éternué. Puis, quand elle a atteint son ventre, il avait envie de manger des fruits. Il a essayé de se déplacer avant même que l'âme et la vie, elle atteint ses pieds. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que l'être humain, il est toujours précis. Donc, après ça, quand tout l'âme a atteint tout le corps, on lui a dit de saluer les anges et il les a salués. ثم بعد ذلك الله عز وجل علمه أسماء كل الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها. هذه ماشي سهلة، هذا علم كبير باش تعرف كل الأسماء. ما كانش واحد اللي يقدر يعرف كل الأسماء. آدم عليه السلام ربي دار هناك من قال الله عز وجل علمه هذه شجرة، هذا إنسان، هذا كذا، هذا ملك، هذا إلى آخره. وهناك من قال الله عز وجل أودع في الإنسان، أعطاه قدرة باش يعرف الأسماء نتاع الأشياء. لما تظهر حاجة إلا ويعطيها الأسماء. شكون اللي كان بكري يعرف التلفزة؟ كان شي واحد كان يعرف التلفزة، لكن لما اخترعوا التلفزة عطاو الاسم نتاع التلفزة. شكون اللي كان يعرف الإعلام الآلي؟ كان شي واحد كان يعرف الاسم نتاع اورديناتور. شكون اللي كان يعرفه؟ نتاع التليفون. ولكن بمجرد ما تظهر حاجة في الوجود إلا ويوجد لها الاسم. ربي هو اللي دار فينا هذا، ماشي الإنسان بالقدرة نتاعه. الله عز وجل هو الذي أودع فينا هذه القدرة أننا نجد لكل جديد اسم. وأعجبني الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه عندما جادلته إحدى المذيعات الكافرات، مذيعة لا تؤمن بوجود الله، فقالت له يا شيخ أعطيني الدليل على وجود الله، أعطيني باللي ربي موجود. قال لها بغيت نسألك، قبل ما تكون التلفزة كنتوا تعرفوا الاسم تاع التلفزة؟ قالت له لا. قالت لها إذن الاسم جاء من بعد. قال لها يعني لما التليفون كان موجود واش كنتوا تعرفوا الاسم تاع التليفون قبل ما يخترع؟ قالت لا. قال إذن الاسم يأتي من بعد. قالت له نعم. قال لها إذن الاسم يأتي دائما بعد المسميات حتى يكون المسمى، يعني حتى تخترع الحاجة. هذا ميكروفون، الناس ما كانش تعرف الميكروفون، لكن لما اخترعوا الميكروفون عطاوه اسم. الاسم دائما يجي من بعد. إذن يعني من لدن آدم الناس تعرف الاسم تاع الله، وما دام الاسم يجي بعد المسمى، لو كان ما كانش خالق اسمه الله لما وجد الاسم، ولكن الاسم وجد لأن هناك مسمى. Donc on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a appris à Adam le nom de toutes les choses. Il y en a qui disent que Allah lui a appris ça c'est un arbre, ça c'est un ange, ça c'est un fruit, etc. Mais il y en a qui ont dit non, ils lui ont donné la capacité de connaître le nom de toutes les choses. Et moi je suis avec cet avis tout simplement parce que il y a eu des inventions et à chaque fois qu'il y a une invention, on lui donne le nom. À chaque fois. Et le nom, il vient toujours après l'invention. Donc, on a cette capacité. C'est Allah qui nous l'a donné pour pouvoir donner le nom à chaque nouvelle chose. هنا الله عز وجل عين للملائكة بعض الأشياء وقال لهم أعطوني الأسماء تاع هذه الأشياء. فالملائكة عجزت وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Après qu'il a appris à Adam le nom des choses, il a dit aux anges, donnez-moi les noms de ces choses. Qu'il a montré aux anges. Et ils étaient incapables de répondre. Ils ont dit, on n'a aucun savoir sauf ce que vous nous avez donné. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tourné vers Adam, lui a demandé de répondre et de leur dire les noms de ces choses-là.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. Quand Adam il a répondu, لما آدم أجاب قال للملائكة ماشي قلت لكم راني نعلم أشياء اللي أنتم ما تعرفوهاش. Je connais des choses que vous connaissez pas. هنا الله عز وجل كرم آدم بماذا؟ كرمه بالعلم. Allah, par quoi il a honoré Adam? Par la science. Par la science. Et ce n'est pas un hasard si elle a commencé par la science, Adam il a été honoré parce qu'il avait plus de savoir que les anges, et ça a fini par la science. Le premier mot qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Et c'est quoi Iqra? C'est lit. C'est quoi la lecture? La lecture, c'est la porte du savoir. Donc, l'islam, c'est une religion de savoir. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir. Et quand vous voyez la fitna et tout ce qui se passe entre les musulmans, c'est par l'ignorance. L'ignorance, c'est ça qui fait que les gens, chacun, ils se croient meilleurs que les autres. C'est par l'ignorance. Et radiyallahu an Ali karramallahu wajha, quand il a dit, on lui a dit, il y a de la fitna. Comment on se débarrasse de la fitna? Là, on a besoin de cette réponse de Ali. Ali leur a dit, si les ignorants se taisent, la fitna, elle disparaît. Ali, il a dit, si on veut que la fitna disparaisse, il faut que les ignorants se taisent. Et on laisse nos éminents savants nous éclairer. Donc, Allah Azza wa Jal كرم آدم عليه السلام بالعلم ليس لأنه مخلوق من طين ليس لأنه كان جميل وإنما كرمه ربنا بالعلم وسبحان الله بدأ تكريم آدم بالعلم وكان آخر كتاب ختم به الله عز وجل الرسالات والذي هو القرآن يبدأ بكلمة اقرأ. اقرأ، والقراءة هي الطريق إلى العلم، هي باب العلم، هي مفتاح العلم. فإذا الإسلام هو دين العلم. لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل حق عبادته إلا بالعلم وبالمعرفة، إلا بالعلم. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلي كرم الله وجهه سقساوه قال له يا أمير المؤمنين يا إمام كيفاش نتهنوا من هذه الفتنة؟ كيفاش نستطيعوا نبعدوا هذه الفتنة عن المسلمين؟ وش هو الحل؟ قال لهم لو سكت الجهال لذهبت الفتنة. لو كان الجهال يسكتوا الفتنة تذهب. ولهذا سقسوا علي قال له يا علي الوقت نتاع عمر ما كانتش كاينه الفتنة، علاش الفتنة راها كاينه في وقتك؟ قال لهم لأن عمر كان يحكم في الناس اللي كيما أنا، وانا اللي نحكم في الناس اللي كيما نتوما. يعني الصحابة اللي كانوا في عهد عمر كانوا ناس أصحاب علم وأصحاب خشية من الله وأصحاب تقوى. لما جاء علي هناك أناس أرادوا أن يتعدوا عن الصحابة ويجتهدوا لنفسهم، فكان من هناك الخوارج وكان المرجئة وغيرهم من الفرق الضالة. Donc ici pour ça on a demandé à Ali, quelqu'un lui a dit
pourquoi le temps de Omar, il n'y avait pas la fitna. Et maintenant, avec toi, il y a la fitna. Il aurait dit tout simplement parce que Omar, il dirigeait des gens comme moi, et moi je dirige des gens comme vous. Ça veut dire que le temps de Omar, il y avait des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils avaient un problème, Omar al-Khattab lui-même, il ne disait quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il réunissait tous les Sahaba, et surtout les gens de Badr, et il demandait leur avis. Et quand c'était le temps de Omar et le temps de Abu Bakr, tu poses une question à un Sahabi, malgré qu'il soit l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est Al-Hafid, celui qui avait le plus de hadith, Abu Huraira, il te dit s'il te plaît, va chez Omar. Omar, il t'envoie chez Abu Bakr. Abu Bakr, il t'envoie chez Ibn Mas'ud. Tellement ils avaient peur de faire une fatwa. Et tu tournes jusqu'à ce que tu reviens au premier. Mais le temps de Omar, de Ali, il y a des gens qui ont voulu dépasser les Sahaba. Alors qu'il y avait les Sahaba avec eux, les élèves du prophète sallam avec eux, ils ont essayé de comprendre le Coran avec leurs esprits. Et il y a eu le Khawarij, il y a eu le Murji'a. إذن فلما علمه الأسماء الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم. Une fois qu'il lui a appris les noms des choses, Allah il a ordonné aux anges de se prosterner à Adam. Et ils se sont prosternés, sauf un. C'est Iblis, la'natullahi alayhi. Donc, sajadou, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس تكبر، ولم تكبر على ماذا؟ في الحقيقة هو تكبر على أمر الله. Donc, Iblis a été arrogant. Mais arrogant envers quoi? Envers l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration, elle n'était pas pour Adam. L'adoration, c'était pour Allah. Mais vous me dites, ils se sont prosternés à Adam. Mais qui est-ce qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est Adam qui a donné l'ordre? C'est Allah. Donc, ils ont exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'adoration, elle était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'honneur, il était pour Adam. Donc, eux, ils ont exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا لما سجدوا لآدم ليس سجود عبادة وإنما سجود تشريف. فالعبادة كانت لله لأنهم أطاعوا أمر الله، والله عز وجل هو الذي أعطى الأمر، ليس آدم الذي أمر حتى تكون العبادة له، وإنما الله عز وجل هو الذي أمر. فإذا هم أطاعوا الله، فإذا عبدوا الله، والتشريف كان لآدم. لكن إبليس تكبر على أمر الله عز وجل. لماذا؟ الله عز وجل سأله قال لماذا لم تسجد إذ أمرتك؟ علاش ما سجدت؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له أنا خير منه. علاش؟ لأنه هو من الطين وأنا من النار، وحسب إبليس النار أحسن من الطين. ولكن الخطأوين ما يقدرش يعرف النار ويعرف الطين أحسن من الخالق. احنا اليوم ناس باغيين يديروا لنا تشريع، لكن ما تنجمش تعرف واش هي الحاجة. اليوم راهم علينا حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة. نعم، المرأة لها حقوق في القرآن، ولكن القرآن يعطي الحقوق نتاع المرأة ويعطي الحقوق نتاع الرجل. عمر القرآن ما بغى يرد المرأة راجل، حاشا لله. الحقوق نتاع المرأة اللي كان في القرآن هاد النساء اللي راهم يتكلموا ولا وحدة عندها هذا الحق. الحق نتاع المرأة ماشي لما تعري روحها، هناك حقوق أعزها الله عز وجل بها. المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت صلى الله عليه وسلم، الروح خارجة وهو يوصينا بالنساء خيرا. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم
سيلتحق بالرفيق الأعلى ويوصينا بالمرأة. شكون اللي عطى الحق للمرأة كما الإسلام؟ كلنا نبحثوا على الجنة. علاش رانا نصليو؟ علاش راني جاي هنا ونتكلموا؟ علاش هذه من الصباح وحنا هنا من 9 مع التلاميذ تقرا العربية وتقرا القرآن، واحد يزكي وواحد يشوش وواحد تصبر معه. لماذا؟ كل الهدف نتاعنا هو الجنة. لماذا نخرج الزكاة؟ لماذا نصوم من الصباح للعشية وانت جيعان؟ من أجل الجنة. هذه الجنة التي يشتاق إليها المسلمون وتطمح إليها نفوس المسلمين، الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم جعلها تحت القدم نتاع امرأة. الجنة هذه تحت الرجل نتاع امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ما قالش تحت أقدام الآباء، قال تحت أقدام الأمهات. المسلم ما يدل لأي أحد، ولكن الذل للأم حتى للأب، لكن أيضا للأم محمود. الذل للأم أو للأب للآباء محمود. تدل الأم نتاعك تسلم لها على رجلها، فذلك طاعة لله عز وجل وعباده. فإذا on a dit que Satan n'a pas voulu se prosterner à Adam après que les anges ils ont exécuté l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Quand on lui a demandé pourquoi, il lui a dit je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, il a été créé de poussière. Ou bien d'argile, comme vous voulez. Et donc, là, il s'est égaré. Parce que celui qui a créé le feu, celui qui a créé l'argile, c'est Allah. Il ne peut pas connaître l'argile et le feu comme Allah, le créateur. C'est comme nous. Personne ne peut savoir qui est bien pour les humains comme celui qui les a créés. Et c'est pour ça que tout le monde, il nous parle des droits de la femme, comme si l'islam, il a négligé les droits de cette femme, par exemple. Mais l'islam, il est juste. Il donne le droit à la femme et aussi les droits de l'homme. Il ne transforme jamais la femme en homme, il veut transformer l'homme en femme. Non. Chacun, il a ses droits. Et le seul qui a donné les droits des deux, il a été juste, c'est notre religion musulmane. إذن سأختم بهذه الكلمات أن الكبر منبوذ في الإسلام. الله عز وجل يبغض الكبر. احنا عندنا في الإسلام ما كانش حاجة اللي هي مصيبة كما الكبر. شوف ناس يعصوا الله عز وجل، انت تعصى الله، أنا نعصى الله، وكلنا نوقع في الخطأ. ولكن المؤمن ما يتكبرش. المؤمن يعود إلى الله ويتذلل لربه ويتوب ويطلب منه المغفرة، والله عز وجل غفار تواب رحمن رحيم. لكن المتكبر ما يقدرش يتوب. الكبر نتاعه يمنعه من التوبة وبالتالي يبعده عن رضا الله وعن الجنة. Donc Allah il déteste l'arrogance. Il n'aime pas les gens qui se croient supérieurs. Tous ont fait des erreurs, tous. Mais on revient à Allah subhanahu wa ta'ala et on s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala, on demande pardon et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mais celui qui est arrogant, il se croit supérieur, il se croit le meilleur, il se croit toujours sur le droit chemin, il veut rien entendre, rien comprendre, et donc cette arrogance, même quand il fait une erreur, il ne veut pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon et s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son arrogance, il va l'empêcher de faire le repentir et bien sûr il va l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et enfin d'accéder au paradis. وهناك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد. Il y a une histoire, le prophète il était assis à la mosquée. Il y avait une personne
pauvre qui faisait la prière. Ses habits anciens, déchirés, etc. Il faisait la prière. كان رجل يظهر عليه أثر الفقر، عنده ثياب مسكينة رثة مقطعة، الله غالب عليه ويصلي. فدخل واحد الغني، دخل غني، فلما وقف أمام هذاك الفقير، هذا الغني وخر عليه بعد، ابتعد عن الفقير، والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف. Donc le prophète était à la mosquée, il y avait un riche qui faisait la prière et un pauvre, il est rentré avec des habits anciens et il s'est mis devant ce riche pour faire la prière. Le riche, il s'est éloigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait, il les a laissés terminer la prière. خلاهم كملوا الصلاة، من بعد قال لها يا فلان شتك بعدت على الفقير، واش خفت الفقر يعدي وغادي يعديك وتولي حتى انت فقير، ولا الغنى هو اللي يعدي وخفت تعديه ويولي غني. Le prophète lui a dit, je t'ai vu t'éloigner de ce pauvre. Est-ce que c'est contagieux? Tu as eu peur que tu seras atteint par la pauvreté, ou bien c'est la richesse qui est contagieuse et tu as eu peur que ce pauvre devienne riche? فهذا الغني لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكأن السماء سقطت له على الرأس نتاعه، وقال له يا رسول الله أنا راني قابل باش نمد النصف نتاع الثروة نتاعي لهذا الفقير باش يسمح لي. Ce riche, il a regretté quand le prophète lui a dit ça. Il lui a dit, au messager d'Allah, je suis prêt à demander, à donner la moitié de ma richesse à ce pauvre pour qu'il me pardonne. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نسأله هذا الفقير إلا بغى يدي النصف ما كاش مشكل. Le prophète lui a dit, on va lui demander à ce pauvre. S'il veut, il accepte ton offre, il n'y a pas de problème. قال له يا فلان تقبل يعطيك النصف نتاع المال تاعك؟ قال له لا يا رسول الله ما نقبل والو ما عندها. قال له لماذا؟ قال له يا رسول الله نخاف نولي حتى انا غني ويدخل الكبر للقلب نتاعي، وسمعتك تقول اللي يلقى الله عز وجل وفي قلبه ذرة من كبر يلقى الله وهو عليه غضبان. قال له ما نسحقش. Il lui a dit, est-ce que tu acceptes la moitié de la fortune de ce riche? Il lui a dit non, je ne l'accepte pas. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit tout simplement, j'ai peur de l'accepter et je deviens riche et je deviens moi aussi arrogant. Et je t'ai entendu dire que celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un atome d'arrogance dans son cœur, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et alors que Allah il est en colère contre lui. فإذن الكبر احنا مذموم في الإسلام. ما عندي علاش نتكبر عليك، ربما أنا راني نلقي هذه الكلمة وأنت أحسن مني. Peut-être que c'est moi qui fais ce discours et tu es meilleur que moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là à qui on ne donne pas de l'importance et ils sont meilleurs que nous tous. On n'a pas à se sentir meilleur que les autres. Si on fait la prière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés. On doit être modeste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme les compagnons, et comme les tabi'in, et comme les gens pieux. Il n'y a pas un pieux qui est arrogant. Et je défie quiconque. إذن فإبليس لعنة الله عليه هذا إنسان تكبر. وربما تقول لي وإبليس كان يتوب. قيل جاء في الأثر أن إبليس لقى موسى عليه السلام قال له يا موسى كل الناس تغلط، أنا عصيت الله وما بغيتش نسجد وأنت كليم الله تكلمني مع ربي. يقال والله أعلم أن موسى قال له يا ربي هذا إبليس لا باغي يتوب. قال له الله عز وجل نعم إذا تاب نتوب عليه. قل له حتى الآن يسجد للقبر نتاع آدم، يسجد لآدم كما أمرته. قال إبليس قال له ما سجدت له حتى كي كان حي نسجد له دوك راه ميت. شوف الكبر، شوف الكبر نتاع هذا العدو.
Donc, l'arrogance, elle est interdite dans notre religion. Comme j'ai dit, Iblis, la'natullahi alayh, malgré ça, on dit qu'il a rencontré Moïse, il lui a dit, oh Moïse, vous êtes celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé directement, et moi aussi j'ai fait une erreur, demande à Allah qu'il me pardonne. Et Allah, on dit que Moussa, il a parlé à Allah, il lui a dit, dis-lui de se prosterner à Adam, même maintenant je lui pardonne. Et Iblis, il lui a dit, je ne me suis pas prosterné à Adam, même quand il était vivant, et tu veux que je me prosterne à lui maintenant qu'il est mort. Donc, l'arrogant, généralement, il ne fait pas de repentir. إذن فهنا الله عز وجل طرد إبليس من الجنة طرد إبليس من الجنة ومن رحمته. Donc Allah il a chassé Iblis de sa miséricorde. وأمر آدم أن يسكن الجنة. Il a ordonné à Adam d'habiter le paradis. وهناك خلاف هل حواء خلقت قبل أن يدخل آدم إلى الجنة أم خلقت في الجنة؟ ولكن المهم أن آدم وحواء كانا في الجنة وأمرهما الله عز وجل أن يأكلا من كل الفواكه. هالشيء لكم تعرفوه، من كل الأشجار إلا من شجرة واحدة نهاهما عنها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a chassé Iblis et il a demandé ou bien ordonné à Adam de rentrer au paradis. Et il y a deux avis. Est-ce que Ève elle a été créée avant que Adam il rentre au paradis ou bien elle a été créée au paradis? Allahu a'lam. L'essentiel, les deux, ils étaient au paradis. Et Allah il leur a recommandé de manger de tous les fruits. Il leur a interdit un seul fruit. Et là, on va s'arrêter, Inch'Allah, et on va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. فإذن هنا سنتوقف حتى لا نطيل ونتمم إن شاء الله بعد ذلك حتى نعلم ما جرى بين إبليس وآدم عليه السلام pour savoir ce qui s'est passé entre Iblis et Adam et quelles sont les leçons qu'on doit tirer. Parce que nous, quand on raconte les histoires des prophètes, c'est pour les prendre comme exemple. Parce que ce sont nos guides. Ce sont les gens qui ont été choisis par Allah pour nous guider vers le bon chemin. فإذا نحن سنتكلم عما جرى إن شاء الله في الأسبوع القادم بين آدم وإبليس وكيف أخرجهما من الجنة وكيف أغواهما حتى نتعلم من هذه الدروس من هؤلاء المخلوقات هؤلاء البشر الذين اصطفاهم الله عز وجل لهدايتنا. إلى ذلكم الحين نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من المقبولين وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا حب ظهور. آمين. والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وشكرا.